ஒன்று ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். එක රාජාවලිය 17 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරලා. Turn with me to 1 Kings chapter 17 and I'm going to start from the brook Kerith. Kerith துறவில இருந்து உங்களுக்கு நான் பேச போகிறேன். Kerith කියන ස්ථානයේ ඉඳලා මේ ස්ථානයේ ඉඳලා පටන් ගන්න යනවා. Kerith என்பது சிற்றோடை. Kerith කියලා කියන්නේ නිකම් මේ දිය උල්පතක්. You know, the word Kerith means a fountain, a spring. இப்போ அந்த சிற்றோடை அண்டையிலே ஆண்டவர் எலியாவை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார். දැන් මේ දිය උල්පත ගාවට දෙවියන් වහන්සේ එලියාව ගෙනල්ලා තියලා තියෙනවා. காலையும் மாலையும் காகங்கள் உணவு கொண்டு வருகின்றன. උදෑසනත් සවස් කාලෙත් මේ ස්ථානයේ කපුටන් පැමිණෙනවා. அப்பமும் இறைச்சியும். ඒ වගේ ආපත් රොටිත් ඒ වගේම මසුත් එක්ක. யார் சுட்ட ஆப்பமோ எனக்கு தெரியாது. කවුරු පුච්චපු රොටි කියලාද දන්නේ නැහැ. யார் சுட்ட ஆப்பத்தை காக்கா சுட்டிச்சோ எனக்கு தெரியாது. කවුරු පුච්චපු මේ රොටි ඇවිල්ලා කපුට කෙසේද පුච්චව කියලා දන්නේ නැහැ. You know, the ravens brought breakfast and dinner, namely bread and meat to Elijah. Now I don't know from which bakery the ravens got the bread. I don't believe that the ravens stole anything, because God does not provide people with stolen goods. எங்களுடைய ஆண்டவர் திருட்டு சாமான்களினால் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர் அல்ல. ஆகவே காகம் திருடவில்லை. අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා හොරබඩු වලින් ආශිර්වාද කරන. ඒ නිසා කපුටන් ඇවිල්ලා හොරකම් කරේ නැහැ. காக்கானாலே திருட்டு. කපුටා නම් හොරෙක්. By nature the crow is a thief. A non-stealing crow is not a crow. களவெடுக்காத காக்கா ஒரு காக்காவே அல்ல. හොරකම් කරන්නේ නැති කපුටෙක් ඇවිල්ලා කපුටෙක්ම නොවේ. ஆண்டவர் எப்படியோ அப்பத்தை அந்த காக்காவுக்கு கொடுக்க வைத்தாரு. දෙවියන් වහන්සේ කෙසේද ඒ කපුටට දුන්නා මොනවද රොටි. எல்லா தமிழாக்களும் சொல்லுங்க, எந்த தெய்வமே. ඔක්කොම සිංහල අයලා කියන මගේ දෙයියනේ. නෑ. ඔක්කොම අය දෙමළෙන් කියමු. දෙමළුත් ඉන්නවනේ මෙතන මං වගේ. එන්ද தெய்வமே කියන්නේ. දැන් දෙමළුත් මගෙත් එක කියන්නේ මගේ දෙයියනේ. අපි ඔක්කොම කියමුද? Oh my god. Oh my god. ඒ දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? காக்காவை கொஞ்ச காலத்துக்கு களவெடுக்காமல் பண்ணினார் ஆண்டவர். දෙවියන් වහන්සේ ටික කාලයකට කපුටට සොරා ගන්න නැතුව ඉඳ සලස්වුවා. You speak Tamil? Your wife Tamil? කපුටට යම් කාලයක් සොරකම් නොකරන පිණිස නැත්නම් සොරකම් නොකර සිටින්නට දෙවියන් වහන්සේ මේ අනකරා නැත්නම් ආශිර්වාද කරා. காக்காவ களவெடுக்காம இருக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் கொஞ்ச காலத்துக்கு வச்சிருந்தாரு. දෙවියන් වහන්සේ ටික කාලයක් කපුටන්ට හොරකම් නොකරන පිණිස ටික කාලයක් තබා සිටියා. You know, if God wants to bless us, he will pause the thief from thieving. He'll pause nature. He'll do anything and everything to feed us. எங்களை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்க கள்ளனையும் கள்ளத்தை மறக்க செய்வார், கெட்டவனையும் கெட்டதை மறக்க செய்வார். ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிற தேவன். අපේ දෙවියන් වහන්සේ අපිව ආශිර්වාද කරනවා. නරක පුද්ගලයොත් වෙනස් අය බවට පරිවර්තනය කරනවා. අපිව ආශිර්වාද කරනු පිණිස. சரி, இப்போ எலியா கேரித் துறவண்டையில இருக்கிறார். දැන් එලියා ඇවිල්ලා මේ කේරිත් කියන දිය උල්පත අසල සිටිනවා. Elijah was in that brook enjoying the water exclusively provided by God to him. ஆண்டவர் அவனுக்கென்றே கொடுத்த அந்த சிற்றோடையில இருந்து தண்ணீர் அருந்திக் கொண்டிருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කියාම දුන්නා ඔය දිය උල්පත අසල වෙලා සිටිනවා. ஆனால் 7வது வசனத்தை பாருங்கள். දැන් 7 වෙනි පදය බලන්න. Verse 7 says, sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Oh la la. வாசிங்க. கேன் தேசத்தில் மழை பெய்யாதபடியால் சில நாளுக்கு பின்பு அந்த ஆறு வற்றி போயிற்று. ஆறுன்னு சொல்லிருக்கு தமிழ்ல, அது ஆறு கிடையாது, சிற்றோடை வற்றி போயிற்று. ඒ කියන්නේ දිය උල්පත සිඳී ගිහිලා තියෙනවා. The brook dried up. இப்ப பாருங்க, நானா இருந்திருந்தா எலியா என்ன நடந்திருக்கும்? දැන් එලියා මම වුණා නම් මොනවද වෙන්නේ? දේවගතිවරයා වුණා නම්.
நான் mama කියන්න කමන්නේ. If பாருங்க, if I was Elijah, I would have by now got accustomed to this brook. Now I know how much water there is and how the taste is and everything. Now I am very familiar with this brook. இப்போ அந்த சிற்றோடையிலே இருந்து நன்றாக எனக்கு பரிச்சயமாகி விட்டது அந்த சிற்றோடையிலே தண்ணீர் எப்படி எல்லாம் சுரக்கும் என்று. දැන් අර දිය උල්පත අසන ඉඳලා මේ දිය උල්පත ගැන හොඳට වැටහීමක් ලැබුණා. කොහොමද දිය එකතු කරන්නේ, කොහොමද එදිය ගලාගෙන ඒ පිළිබඳව හොඳ තේරුමක් ලැබුණා. ஒரு நாள் நான் பார்ப்பேன், එක දිනක් මම බලනවා தண்ணி கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். මේ වතුර අඩු වුණා වගේ පේනවාද. One day I would notice, has the water gone down a little bit? இல்ல இருக்காது නෑ නෑ එහෙම වෙන්න බෑ. இது வந்து யெகோவா ஈரை கொடுத்ததல்ல. මේක යெகோவா ඊරේ සමිඳුන් දුන්නා වූ දෙයක්. அது வற்றுமா? මේක නැති වෙලේ නේද? கர்த்தர் கொடுத்தது வற்றுமா? ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා වූ දෙයක්. Jehovah Jireh has given this provision to me. I mean, this wouldn't dry up. It's an optical illusion. It's not going down. I'm just imagining things. I'm seeing things. உண்மையா தண்ணி வற்றல, எனக்கு தண்ணி வற்றற மாதிரி தெரியுது. මේ ඇත්තටම වතුර අඩු නැහැ, වතුර අඩු වෙනා වගේ මට පේනවා. So I will start by cursing the demons who are causing this optical illusion. இந்த மாதிரி இந்த தவறான பார்வை கொண்டு வருகிற பிசாசை கட்டுவேன். ඒ නිසා මේ වැරදි බැල්මක් ගේනව මේ යක්ෂයන්ව බඳිනවා. ஆண்டவரே இந்த பிள்ளையான கண்ணோட்டத்தை விசுவாச கண்ணை அகற்றுகிற அந்த அவிசுவாச கண்ணை சபிக்கிறேன். போ போ போ. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මට විරුද්ධව කියනවා මේ අවිශ්වාස බැලීම මම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඉවත් කරනවා. ඵලයන් අන්තිම ඵලයන් එක ඵලයන් කියලා එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යකා යන්නේ. I would be casting the demon that causes the optical illusion in the name of Jesus. Go, get out, go. Full happy. දැන් සන්තෝෂයි. அடுத்த நாள் ඊළඟ දිනේ இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. තව ටිකක් අඩු වෙනවා. இன்னும் ஒரு 4-5 நாளுக்கு பிறகு பார்த்தா තව දවස් 4-5කට පස්සේ ඇත්තටම ஒரு சிற்றோடை ஒரே நாளிலே வற்றாது. ඇයි දිය උල්පත කවදාකවත් එක දවසෙම සිඳලා යන්නේ නැහැ. A brook doesn't dry up overnight. It dries up gradually. So Elijah in 4 or 5 days would now have observed, oh la, this thing is really drying up. உண்மையாகவே இது குறையுது. දැන් එළියට වැටෙනවා ඇත්තටම මේක හින්දෙනවා කියලා. இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம். දැන් කොළපම් වෙන්න පටන් ගත්තා, කලබල වෙන්න පටන් ගත්තා. பேசும். අය ස්වාමීන් කතා කරන්න. Speak to me. God speak பண்ண மாட்டார். ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ. நம்ம ஆண்டவருக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய வீக்னஸ் என்ன தெரியுமா? අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන එක බෙලහිනකමක් මොකක්ද දන්නවද? நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் பேச மாட்டார். අපිට ඕන වෙලාවට කතා කරන්නේ. நமக்கு வேண்டிய விதத்திலயும் பேச மாட்டார். අපිට ඕන අවශ්‍ය දේ කතා කරන්නේ. கேட்டா சொல்வார் உன் வழி என் வழி இல்ல. ඇහුවන කියන ඔබේ මාර්ගය මගේ මාර්ගය නොවේ කියලා. கேட்டா சொல்வார் நீ வெளிய பாக்குற நான் உள்ளுக்கு பாக்குறேன். ඒ කියන්නේ ඇහුවන කියන ඔබ එළිය බලනවා මම ඇතුළාන්තේ බලනවා කියලා. நல்ல ஐடியா வரும். எனக்கு நல்ல ஐடியா வரும். මට හොඳ අදහස් එනවා. அந்த ஐடியா செஞ்சா சூப்பர்னு தெரியும். ඒ අදහස එළිය දාමන නියමට තියෙනවා. ஆண்டவர் சொல்றார் no. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නේ. ஐயோ ஆண்டவரே சூப்பர் ஐடியா. අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ හොඳ අදහස. மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழிகள் உண்டு, அதன் முடிவு மரண வழிகள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பாட்டுக்கு பரலோகத்துல உட்கார்ந்திருப்பார். මනුෂ්‍යයට යහපතට පෙනෙන මාර්ග තිබේ. නමුත් ඒ මාර්ගයේ අවසානය මරණය කියලා ස්වර්ගයට වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. මේ පොළොවේ බය වීගෙන ඉන්නේ මට තමයි කම්පණය. எனக்கு தான் டிப்ரெஷன் மன அழுத்தம் வருது. I would be asking the Lord, now Lord speak to me. God has a very bad habit of not talking to us when we really want him to talk. We want him to say something and he is quiet. And then when we say, Lord, this is the best idea, he says, no. Your ways are not my ways. And you look at the externality, I look at the heart. And all these heavenly talk. நான் எலியாவா இருந்தேன். මම එළියවල හිටියන මොනවද කරන්නේ? அடுத்த நாள் காக்கா ரொட்டி கொண்டு வரும்போது ඊළඟ දවසේ කපුටා රොටිය අරගෙන එනකොට அந்த ரொட்டி எடுத்து பக்கத்துல வச்சிட்டு ஃபாஸ்டிங் இருப்பேன். ඒ රොටිය අරගෙන ළඟ තියාගෙන නිරහරව ඉන්නවා. The next day I wouldn't eat my breakfast. I would leave it aside and I would fast and pray. Why? I am now facing an imminent danger. ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனைக்கு நான் முகம் கொடுத்திருக்கிறேன். அது இப்போ உபவாசித்து ஜெபம். ඒක විශාල ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙගෙන ඉන්න. ඒ නිසා නිරහරව යාඥාවෙන් ගත කරනවා. අద్భுතத்தை தாரும் ஆண்டவரே. ස්වාමීන් හාස්කම ලබා දෙන්න දැන්. ඒරිත්යි கொடுத்தவர். ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උපත ලබා දුන්නා. ඒරිත් මට දුන්නේ ඔබ වහන්සේ. இப்போ அது போகுது. ස්වාමීන් දැන් ඒ නැතු යන්න යනවා. மற்ற கதவை திறவும் ஆண்டவரே. අනිත් දොර හරිනු මැනව. ஒரு கிழமை 2 கிழமை
සති දෙකක් තුනක් இப்ப ගත. எனக்கு தெரியும் இன்னும் ஒரு கிழமையில அவனும் முடிஞ்சிடும். දැන් මට පෙනී යනවා වෙලා තව එක සතියකින් මේක නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. After a little while, I now know that my fasting and prayer didn't work. God didn't speak to me. I don't know what else God has for me. Even the kahit which God provided is now drying up. So I know within the next week, I will be waterless. I'll be hopeless and I'll be lifeless. எனக்கு எதிர்பார்ப்பு போகுது, මගේ බලාපොරොත්තු නැති වෙනවා. தண்ணி போகுது, වතුර නැති වෙනවා. எதிர்காலம் போகுது. எதிர்காலம் போகுது. අනාගතේ නැති වෙනවා. ஒரு நல்ல செய்தி தெரியுமா? එක යහපත් පණිවිඩයක් කුමක්ද දන්නවද? கேரித் வற்றும் போது நான் அதை பார்க்க இருக்க மாட்டேன். කේරි දිය උල්පත වේලිලා යනකොට ඒක බලන්න මම නෑ. ඇයි? මැරිලා බයට. அது வற்றமுன் நானே பயத்துல செத்துறேன். ඒක හිඳෙනකොට මමම බයටම මැරිලා යනවා. I would get depression. I would get bipolar disorder. I'll become schizophrenic and I'll have multiple personality syndromes and I'll have all the psychological disorders under the sun. And before the brook dries up, I would die up. அது வற்றமுந்தி நான் கப்பூத். ඒක සිඳෙන්න කලින් මම ඉවරයි. இந்த எலியா என்ன மனுஷனோ தெரியாது. දැන් මේ එලියා මොන වගේ මිනිස්සුද දන්නේ නැහැ. சோம இருக்கிறான். නිකන් පාඩු ඉන්නවා. ஒரு nervous கிடையாது. කිසිම කලබලයක් නැහැ. ஒரு upset கிடையாது. කිසිම දුකක් නැහැ. அதனால தான் அன்னைக்கு என்ன அங்க வைக்காம எலியாவை வச்சிட்டு என்ன இங்க வச்சிருக்கேன். ඒ නිසා තමයි එදා එලියා එහෙ තියලා අවිලා අද මාව මෙහෙ තියලා තියෙනවා. මාව That එහෙ is why තියන්න නැතුව. God didn't put me there and put Elijah here. He swapped because Elijah was the best. Our panic இல்ல. ඔහු කිසිම කලබලයකට පත් වෙන්නේ නැහැ. எட்டாவது வசனத்தை பாருங்க. 8 වෙනි පදේ බලන්න. Look at verse 8. Then the word of the Lord came to him. Wow. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ වෙත පැමිණේ. මේ පුතා ඔයාගේ සිංහලේ ඉන් පසු නැත්නම් එහෙම මොනවත් නැද්ද? සිංහලයට ඇදහිල්ල නැහැ. දෙමළෙන් බලමු. அப்பொழுது கர்த்தருடைய දෙමළය එවෙලේ අප්පොළුදු එවෙලෙලු. வாசி. அவர் நீ எழுந்து சீதோனுக்கு இல்ல 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 அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. look at verse 2. Then the word of the Lord came to Elijah. Verse 8. Then the word of the Lord came to Elijah. இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க. දෙවෙනි පදේ කියවන්න. பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. இப்ப எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க. அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாயிற்று. அங்கனையும் அப்பொழுதுக்கு பதிலா பின்பு தான் வரணும். සිංහලෙන් කියවන්න දෙවෙනි පදේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ වෙත පැමිණේ. සිංහලයට කාලය ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙලාවට වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ කාලෙත්. පරිවර්තනය කරනකොට එතන හෙබ්‍රේව වල ලස්සනට කියලා තියෙනවා පස්සේ කියලා. ඒක දාලා නැහැ. පස්සේද ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනන්ස කිව්වනේ කවදා හරි කිව්වනේ. ඒක ඇති. තේරෙනවද? ඒක හෙබ්‍රේව භාෂාවේ එතන කියලා තියෙනවා පසුව ඉන් පසු ස්වාමීන් වහන්සේ එලියට කතා කොට දෙවෙනි පදය. ඒ වගේම අටවෙනි පදෙත් කියලා තියෙනවා ඉන් පසු. Now Elijah knew that God speaks on time. එලියා දන්නවා එලියාவுக்கு தெரியும் ஆண்டவர் சரியான நேரத்தில் பேசுகிறவர். එලියා දන්නවා හරි වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා. එලියාவின் தேவன் எங்களுடைய. එලියාගේ දෙවියන් වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. Our God is Elijah's God and he talks to us on time, never late, never early. He is right on time. He talks to us on time. கர்த்தர் ஒருபோதும் அவசரமாக பேசவும் மாட்டார். காலத்துக்கு முந்தி ස්වාමීන් වහන්සේ කවදාකවත් හදිස්සියෙන් කාලයට කලින් කතා කරන්නේ නැහැ. பிந்தியும் பேசிக் கொண்டிருக்க மாட்டார். පරක් වෙලා කතා කරන්නේත් නැහැ. டைமுக்கு பேசுவார். හරි වෙලාවට කතා කරනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? நீங்கள் விரும்புகின்ற நேரத்திலே நான் விரும்பும் நேரத்திலே கர்த்தர் பேச வேண்டியது අපි ඔබ කැමති වෙන වෙලාවේ අපි කැමති වෙන වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරන්නේ නැහැ. ஊழியம் செய்கிறோம். සේවය කරනවා. ஒரு ஊழியத்துக்காக பணம் கிடைக்கிறது. එක සේවයක් උදෙසා මුදල් ලැබෙනවා. ஒரு 3 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கிறது. ලක්ෂ 3ක් පමණ ලැබෙනවා. 3 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு சந்தோஷம் வரும். ලක්ෂ 3 ලැබෙනකොට වෙල ඉතා විශාල සන්තෝෂයක් පැමිණෙනවා. Praise the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. எனக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் මට வந்திருக்கிறது. ලක්ෂ 3ක් පැමිණියා. நான் இந்த கட்டடத்தை கட்ட போகிறேன். මම මේ ගොඩනැගිල්ල ගොඩනගන්න இந்த යනවා. ஊழியத்தை செய்ய මේ போகிறேன். සේවය කරන්න යනවා. உடனே போயிட்டு பேங்க்ல போடுறது. කීලා එකපාරට කියලා බැංකුවට දානවා. ஆட போட்டு பேலன்ஸ் செக் මේ பண்றது. කාඩ් එක දාලා බැලන්ස් එක චෙක් ஏன்னா කරනවා. 3க்கு பிறகு 5 சைவர் இருக்கு முத தடவையா. මේ ප්‍රථම ආතර එක ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ඇවිල්ලා 3ට පස්සේ බිංදු 5ක් තියෙනවා. So I received 3 lakhs for the ministry. I go and deposit it in the bank and I insert my ATM card 24 times to check the balance because it has 5 zeros after number 3 in my account. Ooh, so excited, so powerful. The faith is now boomed up.
විශ්වාසම් සිංගම් මාරි. ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙලා තියෙන ඉතින් විශාල ලෙස. இப்ப தானியேல போட்ட அதே சிங்க கெபில என்னைய போட்டா දැන් අර දානියෙල් දාපු ඒ සිංහ ගුවාවෙම මාව දැම්මනම් நானே சிங்கத்தை திம்பேன். මමම සිංහව කනවා. அவ்வளவு faith. ඒ තරම් ඇදහිල්ල. என் 3 லட்சம் ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு. ඇයි දැන් ලක්ෂ 3ක් ලැබුණානේ? கதைய பார்க்கணும். කතාව බලන්න ඕන. எதிர்பாராத விதத்திலே கர்த்தர் கொடுத்தார். මට දෙවියන් වහන්සේ ඉතා මහත් බහංකාර ලෙස ලබා දුන්නා. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார். උන්වහන්සේ සියල්ලක්ම බලාගෙන. You know, I'll be the king of faith, more faith than Abraham. You know, I would be Father, Son, Holy Spirit and me. That's how the holiness level will be. වෙනද පිතා කුමාර පරිසුද්ධාවේ අපරණා. පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මා වහන්සේ ඊළඟට මම. கொஞ்ச நாள் போகும்போது ටික කාලයක් ගත වෙනකොට அந்த 3 2 ஆகுது. අර 3 2 බවට පරිවර්තනය. சைவர் எல்லாம் இருக்கு. බින්දු ඔක්කොම තියෙනවා. 3 2 ஆகி 2 1 ஆகுது. 3 2 වෙලා 2 කාලයක් යනකොට 1 වෙනවා. இப்ப கொஞ்சம் அசையுது. දැන් පොඩ්ඩක් ගැස්සෙනවා. ஐயோ ஆண்டவரே, අයියෝ දෙවියන් වහන්සේ. ஜன்னல் லெவலுக்கு தானே வந்திருக்குது. අයියෝ මේ ජනල් මට්ටමට පමණයි ඇවිල්ලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා තියෙන. எல்லாம் போடணும், கூரை போடணும், வயரிங் பண்ணணும், கபராது பண்ணணும், අයියෝ ස්වාමිනී කපරාදු ගහන්න ඕන, වහලා දාන්න ඕන. கர்டின் போடணும், අයියෝ මේ කර්ටන් දාන්න ඕන, තිර உள்ளுக்கு கர்டின் போடணும், வெளியே கர்டின் போடணும். ඇතුලේ තිර දාන්න ඕන, එළියේ තිර දාන්න ඕන. தாறுமாண்டவரே, இது முடியும் முன்பு தாறுமாண்டவரே. දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ, දෙන්න දෙවියன் වහන්සේ දෙන්න. නෑ. வரும், ஆனா வராது. එයි නමුත් එන්නේ නෑ. You see, when 3 becomes 2 and 2 becomes 1, you know, that's when my faith begins to shake, you know, under the anointing. You know, and now I am sort of panicking because I have built only up to the window level. Now I need to put the window frames and the curtains, the wall, the roof, the wiring and everything. My goodness, the money that I now have in the bank does not suffice to finish the job. பணம் முடியல, குறைஞ்சு கொண்டு போகுது. இப்ப பத்தல. මුදල් අවසාන වෙගෙන යනවා. මදි. அநேகருக்கு நர்வஸ் வரும். ටික කාලෙකින් කලබල බවටපත් වෙනවා. பணம், මුදල්, உடம்பு ஆரோக்கியம், ශරීරයේ සෞඛ්‍ය, உதவி ஊழியர்கள், ඒ වගේම උදව් අපිට පැමිණෙන සේවයන් තුලට පැමිණෙන උදව්. නෑ මනුෂ්‍යයන් අපිට අපිට උදව් කරන මනුෂ්‍යයන්. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் குறையும் போது මේ වගේ විෂයන් අපිට අඩු වෙන විට அசையத் தொடங்குவோம். අපි ගැස්සෙන්න පටන් ගන්නවා, සෙලවෙන්න පටන් When we ගන්නවා. begin to use up the money and when we fall ill, you know, the strength of the past is now deteriorating, right? Manpower is now going down. People are perhaps, you know, moving away from us, and that's when we start to panic. Remember, Elijah did not panic. Elia பயப்படவில்லை. මතක තබා ගන්න, එලියා බය වුණේ නැහැ. உங்கள் 3 லட்சம் ரூபாய் என்றைக்கு முடிகிறதோ ඔබගේ ලක්ෂ 3 අද ඉවර වෙනවද? කවද්ද ඉවර වෙන්නේ? அன்றைக்கு ஆண்டவர் மிச்சத்தை தருவார். එදාට ස්වාමින් වහන්සේ ඉතුරු දේ ලබා දෙයි. When you exhaust all the funds and the strength and the help that you have, that's when the Lord would replenish. அது எலியாவுக்கு தெரிந்திருந்தது. ඒක එලියාට දන්නවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? ஆகவே பயப்படாதீர்கள். ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. எலியாவின் தேவன் உங்கள் தேவன். එලියාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. குறையுதே, பணம் குறையுதே, මුදල් අඩු වෙනවා, இந்த உடம்பு ஸ்ட்ரென்த் குறையுதே, මගේ ශරීරය බෙලහින, මට ප්‍රාණයක් නැහැ, අඩු වෙනවා. முந்தி மாதிரி எனக்கு செய்ய මට முடியலையே, ඉස්සර වගේ හරියාකාරව කරන්න බෑ. முந்தி மாதிரி எனக்கு உதவி ஊழியர்கள் இல்லையே, ඉස්සර වගේ මට සහායක සේවකයන් නැහැ. எல்லாம் குறையுதே. සියලු දෙයක්ම අඩු වෙනවනේ. குறையும் போது பயப்படாதீர்கள். අඩු වෙන විට බය වෙන්න එපා. எலியாவின் தேவன் உங்களுடைய தேவன். එලියාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දෙවියන් Don't වහන්සේ. panic when your funds are used up, when your strength and your energy and your health are used up, and when your people move away. Elijah's God is your God. When the brook dried up, God spoke to him and said, go to Sidon. சொல்லுகிறார், சீதோனுக்கு போ. සීදෝන් වලට යන්න කියලා කියනවා. Verse 9, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. I have, okay. Zarephath, வாசிங்க. 9 වෙනි පදය. வாசிக்கிறேன். நீ எழுந்து சீதோன் கழித்த சாய்பாத்தூருக்கு போய் அங்கே தங்கியிரு. Foreign trip வருது ஐயா. ඒක ඇවිල්ලා විදේශ ගමනක් පැමිණෙනවා. எலியாவுக்கு foreign trip.
එලියාට ඇවිල්ලා විදේශ ගමනක් පැමිණෙනවා. இஸ்ரவேலுக்கு வடக்கிலே தீரு ராஜ்யம் இருக்கிறது. ඊශ්‍රායලට උතුරෙන් ඇවිල්ලා තීරු රාජ්‍ය තිබෙනවා. அதற்கும் மேலே போனால் சீதோன் ராஜ்யம் இருக்கிறது. ඒට උඩට ගියා නම් ශීදෝන් රට. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், දෙවියන් වහන්සේ කියනවා மகனே ஃபாரின் ட்ரிப் போ. පුතේ උඹ විදේශ ගමනක් යන්න. Wonderful. නියමයි. சிலோன் காரருக்கு ஆண்டவர் வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போறேன்னு சொல்லிட்டாருன்னா අපේ ලංකාවයට ඇවිල්ලා පිටරට අරගෙන යනවා කියලා කිව්වනම් அது எந்த நாடு? ඒ කුමන රටද? அங்க என்ன இருக்குது? ඒ කුමක්ද තියෙන්නේ? ஒண்ணும் பார்க்காம කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැතුව ஐயோ எல்லாத்தையும் ஈடு வச்சு வித்து கித்து போயிடுவான். හැමදේම උකස් සියලා විකුණලා යනවා. வெளிநாட்டு மோகம். පිටරට. You know, if Sri Lankans get a chance to go abroad, they least worry about the country, the needs and the necessities there. They would pawn everything they have. They would sell everything they have. And they'll go. அங்க போன பிறகுதான் தெரியும். ඒ ගියාම පස්සේ තමයි දන්නේ இங்கிலாந்துல பிச்சைக்காரனும் இங்கிலீஷ் தான் பேசுறான். එංගලන්තේ හිඟන්නත් ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි තමයි කතා කරන්නේ. அணுகுதா உங்களுக்கு? அங்க போன பிறகுதான் தெரியுது, ஐயோ நம்ம எங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டோம். එතකොට ගියාම පස්සේ තමයි දන්නේ අයියෝ මං කොහෙටද ඇවිල්ලා මාට්ටුනේ කියලා. ஓ, எலியாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, போடா ஃபாரின். දැන් එලියට කිව්වා පුතේ උඹ ඵලයන් පිටරට. கர்த்தர் அனுப்புகிறார். ஆமென். ස්වාමීන් වහන්සේ යවනවා. ආමෙන්. ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட கேக்குறாரு, දවසක් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා பாஸ்டர் கர்த்தர் எனக்கு சுவிட்சர்லாந்து போக சொல்லிட்டார். පාස්ටර් ස්වාමීන් වහන්සේ මට ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන්න One කිව්වා. day a pastor came and told me, Pastor Suresh, God has told me to go to Switzerland. I said, wonderful. நான் சொன்னேன், சூப்பர், நல்ல. හොඳයි යන්න. என்னத்துக்கு போக போறீங்க? කුමකටද යන්න යන්නේ? பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிடுறாராம். දේශනා කරන්න කතා කරනවා. God is calling me to go and preach there. நான் சொன்னேன், ஓகே. හරි හොඳයි. ஏன் எனக்கு சொல்றீங்க? ඇයි මට කියන්නේ? பாஸ்டர் யாருக்காவது பேசி எனக்கு ஒரு ஸ்பான்சர்ஷிப் லெட்டர் ஒன்னு எடுத்து தர முடியுமா? පාස්ටර් මම කාට හරි කතා කරලා මට අනුග්‍රහය බවතෙක්ගේ ලියුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? Can you talk to somebody and get me a sponsor letter? நான் கேட்டேன், ஏன்? ඇයි? கர்த்தர் சொன்னார்னா கர்த்தர் கொடுப்பாரு தானே. ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දෙනවනේ. நான் சொன்னீங்க பாரு, உனக்கு சுவிட்சர்லாந்து போக ஆசைனா දැන් කිව්වා බලන්න දැන් ඔයාලට ස්විට්සර්ලන්ඩ් යන්න ආස නම් ஆண்டவர்கிட்ட கேளு. ஆண்டவர்கிட்ட දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න. கொண்டு போகும் ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේ මාව ඇරයි යන්න. கூட்டிட்டு போக விருப்பம்னா கூட்டிட்டு போவார். දෙවියන් වහන්සේ ඇරයි යන්න කැමති නම් අහන්න ගහගෙන යනවා. கதை விடாத. කතා දාන්න එපා නිකන්. ஆண்டவர் சொல்றாரு, දෙවියන් වහන්සේ කියනවා கர்த்தர் அழைக்கிறார். அங்க நல்ல ஆள் இருக்கு பிரசங்கம். ස්වාමීන් වහන්සේ කැඳවනවා එහෙ හොඳ දේශකයෝ ඉන්නවා. நீ சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு தமிழ்லயா கொஞ்சம் போற? මේ ස්විට්සර්ලන්තේ ගිහිල්ලා සිංහලෙන් කතා කරන්නේ. Du sprechen Sie Deutsch? Parlez-vous français? தமிழ் தான் தெரியும். සිංහල විතරයි දන්නේ. அப்ப கேட உன் சர்ச்சில். එහෙනම් ඔයාගේ සභාවෙම ඉන්න. அடங்குதா? තේරුණාද? இங்கிலாந்து கான்ஃபரன்ஸுக்கு போயிட்டு அங்க பேசுறதுக்கு இங்கிலாந்து எம்பசிக்கு ஒருத்தர் போயிட்டு விசா கேட்டிருக்காரு. එංගලන්තේ මේ කොන්ෆරන්ස් එකට යන්න ගිහිල්ලා මේ විසා ඉල්ලලා තියෙනවා එම්බසි එකෙන්. டிரான்ஸ்லேட்டர் கூட்டிட்டு போயிருக்காரு. පරිවර්තකයෙක් කන ගහන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. You know, a guy has gone, a pastor has gone to the British Embassy, High Commission, to obtain visa, saying that he is invited to speak at a conference in the UK. He has brought with him a translator. So the visa office asked him, are you going to be talking to English people in English? He said, yes. நீ இங்கிலீஷ்காரங்களுக்கா பேச போறன்னு கேட்டா ஆமான்னு சொல்லி. ඉංග්‍රීසිකාරයන්ට කතා කරන්න යන කෙනාට ඔව් කියලා කිව්වා. அடியே உனக்கு விசா ஆபீசரோட பேசுறதுக்கே நீ டிரான்ஸ்லேட்டர் கொண்டு வர. මේ වීසාකාරයල ඉන්න මයත් එක්කම කතා කරන්න පරිවර්තකෙක් ඕන. இங்கிலாந்துக்கு போயிட்டு நீ எப்படி இங்கிலீஷ்ல பேச போற? එංගලන්තේ ගිහලා කොහොමද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ? So the visa was refused because the visa officer said, look, you have brought a translator to talk to me because you don't know English to talk to me. How in the world can you go and address at a conference in English? And the visa was refused. This was a true incident. இது உண்மையா நடந்தது. මේක සත්‍ය සිදුවීම. வெளிநாட்டுக்கு கர்த்தர் சொன்னா போங்க. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නම් පිටරට යන්න. எலியாவுக்கு கர்த்தர் வெளிநாட்டுக்கு போக சொல்லிட்டார். ස්වාමීන් වහන්සේ එළියට කිව්වා යන්න කියලා நான் පිටරට. இருந்திருந்தேன் நான் கேட்டிருப்பேன். මම හිටියා නම් මොනවද අහන්නේ? What was the flight? මොකද්ද මේ What's the airport? මොකද්ද මේ එයාපෝට් එක? Do they have a nice airport and a chauffeur-driven service at the Sidon airport? ஆண்டவரே, அந்த சீதோன் விமான நிலையத்திலே நல்லா வந்து என்னை வரவேற்பாங்களா? ස්වාමීන් වහන්සේ ශීදෝන් ගුවන් තොටුපළ තුල මාව හොඳට පිළිගන්නවද? ஆண்டவர் சொன்னார், யார் வந்து வெல்கம் பண்ண போறான்ட்டு, யார் வந்து கூப்பிட போறான்னு சொல்றாரு ஆண்டவர். කවුද මාව ඇවිල්ලා මේ පිළිගන්න යන්නේ? You know, God says, I have commanded a rich businessman in that place to supply you with food. அங்கே ஒரு நல்ல பணக்கார ஒரு வியாபாரியை உனக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். මම මේ හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් මුදල් තියෙන ව්‍යාපාරිකයෙක් නුඹ උදෙසා සූදානම් කරලා තියෙනවා. Amen.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. No. Then what? එහෙනම් என்ன சொல்றார்? මොනවද කියන්නේ? Widow. වැන්දබුවක්. விதவை. වැන්දබුවක්. நான் சொல்லிருப்பேன். මම නම් කියනවා excuse me ஆண்டவரே. කරුණාකර ස්වාමීනි. You mean widow? වැන්දබුවක්. පුරුෂයන් කපුත්. පුරුෂයා නෑ. பொம்பளை. ගැහණියක්. I am மாம்பளை. මම පිරිමියෙක්. நான் போய் பொம்பளை வீட்டுல இருந்து ஊழியம் செய்ய. මම ගිහිල්ලා එක ගැහණියක් ඉන්න තැන සෙවි කරන්න. பரலோகத்துல ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாம் இல்ல. ஓகே. ස්වර්ගයේ ගැහණු පිරිමි නෑ හරි. இங்க இருக்கு. මෙහි ඉන්නවා. இங்க பொம்பளை வீட்டுல போய் நான் இருந்தனோ. මෙහි ගිහලා මං ගැහණුවා ගෙදර හිටියා නම් என் கேரக்டர் என்ன ஆகுறது? මගේ චරිතේට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? அவன் என்ன சொல்லுவான்? එක එකනා මොනවා කියයිද? இவன் புரிங் போய் උඹ මේ පිටාට ගිහිල්ලා නෑ මූ පුරින් ගිල්ලා හිටිය ගෑණියෙක් ගෙදර. ඒ ගෑණිට මිනිහක් මලා වෙන්න පාස්ටර්ලා அடங்குதா. இவன் வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒரு விதவை வீட்டுல இருந்திருக்கிறான். பாஸ்டர் மார் கர்த்தர் சொன்னார்னு போனா இன்னும் சொல்லுவான் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவேன். அப்படி சொல்லுவா ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவேன். ஆண்டவர் එහෙම කියන්න දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියනවා. I would tell God, there is no male and female in heaven, but down here, Lord, it is still there. And people will talk bad about me being the only man of God in town to go to Sidon and live in a widow's house. Please, Lord, rethink with your omniscient brain. உங்களுடைய சர்வ ஞானத்தை பாய்ச்சி கொஞ்சம் யோசி. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ පුදුම මුලේ පාවිච්චි කරලා තව පාරක් හිතලා බලන්න. நான் அங்க இருந்திருந்தனோ මම හිටියා නම් ஆண்டவர் ரிசைன் பண்ணிருப்பார். ඒ කියන්නේ මම දෙවියන් වහන්සේව මේ தேவயான் வහන්සේ ඉල්ලාස් කරලා ඇති. හරිද? ஏன்னா அப்படி கேள்வி கேட்டிருப்பேன். ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத கேள்வி கேட்டேன். දෙවියන් වහන්සේට කැමති නැති ප්‍රශ්න අහනවා. You know, God doesn't like when we ask 101 questions from him. Just obey. If God says something, he knows the best. Just do. And I like that of Elijah. எலியாவில் எனக்கு பிடித்தது அதுதான். එලියාගෙන් මේ හොඳම ගුණාංගය ඒක තමයි. நான் எலியா மினிஸ்ட்ரின்னு இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு பேர் வைப்பமான்னு முந்தி நினைச்சேன். ඉස්සර හිතුවා මේ සේවයට ඇවිල්ලා එලියා සේවය කියලා තියමු කියලා. அவர் செய்யற வேலையை பார்த்தா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. நோ வே, எனக்கு எலியா மாதிரி முடியவே முடியாது. කියන්නේ ඔහු කරන්නා ඔය වැඩ කටයුතු බැලුවා නම් එහෙනම් ඔහු වගේ හැසිරෙන්නම බෑ. මට බෑ කොසෙස් මම ඔහුට සමාන වෙන්න. You know, I thought I'll name this ministry Elijah Ministries. But when I looked at the life of Elijah, I thought, no way, I can never match up to that man's standard. Right? We'll try. I'll also try. You also try. We'll try. Okay? விளங்குதா? ட்ரை பண்ணுவோம். අපි try කරලා බලමු. ஆண்டாள் போறார். දැන් ඔහු යනවා. ஒரு கேள்வி இல்லாம போறாரு. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යනවා සීදෝන වලට. வாவ் வாவ் சொல்லுங்க. வாவ் இல்ல, அது நாய் குலைக்கிற மாதிரி. வாவ் வாவ் නෙවෙයි வாவ். So he went to Zarephath, verse 10. දැන් ඔහු ඇවිල්ලා දාවෙනි පදේ. දාවෙනි පදේ කියවන්න පුතා. අනේ ඔව් පිටත් සාරපුත්‍ර ගොස් නුවර දොරට පැමිණි කල போடாங்க පැමිණි කල. අනේ வாசிங்க. அப்படியே அவர் எழுந்து சாரிபாத்துக்கு போனார். பட்டணத்தின் ஒளிமுக வாசலுக்கு சமீபமான போது. Okay, it says in verse 10, so he went to Zarephath. When he came to the town gate, வாசிங்க தான் கேவாண்ட. වැන්දබු ඉස්පෙටි තරව වෙනවා දැක and අඬ போடாங்க වැන්දබු ස්ත්‍රියක්. தமிழ்ல ஒரு விதவை. அதுவும் அவுட். I am reading from the New International Version, and here it erroneously says a widow was there gathering sticks. But when you look at the Hebrew, it says Laisha. La in Hebrew is the definite article is present. எபிரேய மொழியிலே හෙබ්‍රේ භාෂාවෙන් அந்த விதவை என்று இருக்கிறது. ඒකාන්තා ඒ වැන්දබු කියලා තියෙනවා. ஒரு விதவை அல்ல, එක වැන්දබුවක් නොවේ. அந்த விதவை. ඒ වැන්දබුව. விளங்குதா? Do you understand? It's not a widow, the widow. The difference is that when Elijah saw the widow, he knew she was the one who was going to look after him.
not just a widow. ஒரு விதவை அல்ல, அந்த விதவை எலியாவுக்கு தெரியும் இவள் தான் என்னை பராமரிக்க போகிறாள். එක වැඳපුවක් නේ ඒ වැඳපුව කියන්නේ ඒ වැඳපුව බලපු ගමන් දකින්නවා එලියා ඇය තමයි මාව බලා ගන්න යන්නේ කියලා. எபிரேய மொழியிலே அந்த விதவை என்று இருக்கிறது. හෙබ්‍රේය භාෂාවෙන් ඒ වැඳපුව කියන එක So තියෙනවා. in Hebrew you get the definite article for the widow. Okay, right. இப்ப எலியா எனக்கு தெரியாது, நானா இருந்தா கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு போவேன். දැන් එලියා කොහොමද කියලා දන්නේ මම හිටියා නම් මම කල්පනා කරගෙන යනවා කොහොමද කියලා ඒ කාන්තාව. பணக்கார விதவையா இருக்கும். එක මේ හොඳට මුදල් තියෙන වැඳපුවක් වෙන්න ඇති. Maybe a rich widow, you know, a rich widow who has a massive house and servants and everything, you know, that's after all God is going to look after me, right? ஆண்டவர் என்னை அளவா பார்த்துக் கொள்ள போகிறார். ஆகவே ஒரு பணக்கார ஒரு விதவையா இருக்கும். දෙවියන් වහන්සේ මාවනේ බලා ගන්න යන්නේ ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම පොහොසත් වැඳපුවක් වෙන්න ඇති. அப்ப இவர் போயிட்டு பார்த்தா දැන් මොහු ගිහිල්ලා බලපුවාම ஓ லாலா මගේ දෙයියනේ இவளை பார்த்தா நாளைக்கு சாக போறவ மாதிரி இல்ல இருக்கு. මේකේ බැලුවා නම් හෙට මැරෙනවා වගේ තියෙන්නේ. எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆண்டவரே. දෙවියන් වහන්සේ මෑ அவர் மேல வந்துகிட்டு උනාස උඩේදලා ඔව් ஷுவர் හරියටම ස්ථිරද? ஷுவர். ඔව් හරියටම ස්ථිරයි. இவளே திங்க இல்லாம இருக்கிறா. මේකිටම කණ්ඩ නැතුව ඉන්නවා. இவன் எனக்கு திங்க கொடுக்க මේක போறான். කොහොමද මාව බලා ගන්න යන්නේ? ஆண்டவரே ஷுவர். දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තටමද? ඔව් ஆண்டவரே காக்கா பெட்டர். දෙවියන් වහන්සේ කපුට හොඳයි. You know, sometimes when God does things, it blows our socks off our feet. Right? சில நேரம் ஆண்டவர் செய்யற விஷயங்களை பார்த்தா සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ කරන දේවල් බැලුවා නම් கால்ல இருக்கிற மேஸ் கலண்டு போயிரும். කකුලේ තියෙන මේස් එකේ ගැලවිලා යනවා ටොයින්ග. நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறது நம்மளை பராமரிக்கிறதுக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வரவங்க சும்மா ஜம்முன்னு கார்ல வந்து இறங்கி போட் பிடிச்சிக்கிட்டு நிப்பாங்க. අපිම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ගුවන් තොටුපළට ගියාන් පස්සේ බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන හොඳ ලස්සන කාර් එකක වෙලා කවුරු හරි ඉඳී කියලා. வீட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு அவங்க ஒரு தனி ரூம் ஒன்னு கொடுப்பாங்க. අපි නිවසට යන ගහන කියලා හොඳ තනි කාමරයක් දෙයි කියලා. அப்படிதான் நாங்க போறது ஃபாரின் போகும்போது. එහෙම තමයි පිටරට යනකොට අපි බලාපොරොත්තු වෙලා යන්නේ. அங்க போயிட்டு இல்லே பட்டோன்னு பாஸ்டர் சுரேஷ் எந்த வீட்டுல தான் இருக்க போறீங்கன்னு சொன்னா நாங்க එහෙ ගිය ගමන් අවිලා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ මාංශභාගී රෝගියෙක් වගේ ඇවිල්ලා කහගෙන ඉඳලා පාස්ටර් සුරේෂ් කියලා අද යනකොට අපිට இதோடயா போறேன் ஆண்டவரே. මියත් එක්කද යන්නේ මොනවා ස්වාමීනි? You see, sometimes God uses people and things that would never be able to be substantiated in our brains. எங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாததே ஆண்டவர் செய்வார். අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කරනවා. இவருக்கு ஷுவர் இல்ல. මෙයාට ස්ථිරත්වයක් නැහැ හරියට. இவர் முதல்ல கேக்குறாரு. ප්‍රථමයෙන් ඉස්සෙල්ලාම අහනවා. இவர் கேக்குறாரு, you know, he's not very sure, you know, he doesn't know how she is going to respond. So he says, he called to her and said, when he came to the town, a widow was gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? ඇට අනදසා අන්නතරමට ගොන්න බාජනට වතු කියලා දෙන්නේ නැහැ කීවේ. அவன் அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு, நான் குடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் ஒரு பாத்திரத்தில் எனக்கு கொண்டு வா என்றான். ஒரு பிரச்சனை சொல்லவா? දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ කියන්නද? எலியா வந்தது கிலெயாதுல இருந்து. එලියා ආවේ ගිලියත් වල ඉඳලා. அவருடைய மொழி வேறு. ඔහුගේ භාෂාව වෙනස්. ஆனா இஸ்ரவேலருடைய எபிரேய மொழி எலியாவுக்கு நன்றாக தெரியும். ඊශ්‍රායලවරුන්ගේ හෙබ්‍රේය භාෂාව ඔහුට හොඳ ආකාරව දන්නවා. ஆனால் சீதோனியர்கள் பேசின ஃபீனிஷிய மொழி இவருக்கு தெரியாது. නමුත් ශීදෝන්වරු කතා කරවෝ ෆීනිෂියාවේ භාෂාව මොහුට දන්නේ නැහැ. சீதோனியர்களுக்கு எபிரேய மொழி தெரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ශීදෝන්වරුන්ටත් හෙබ්‍රේය භාෂාව දැනගන්න අවශ්‍යකමකුත් නැහැ. எப்படி எலியா தண்ணி கேட்டிருப்பார்? කොහොමද එලියා වතුර ඉල්ලන්න ඇත්තේ? You know, Elijah came from Tishbe in Gilead. They had their own language. But Elijah also knew Hebrew. But he wouldn't have known the Phoenician language spoken in Sidon. And the Sidonian widow would never know Hebrew. How did Elijah ask water from her? யோசிச்சு பாருங்க கொஞ்சம். පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. என்ன அப்ப இஸ்ரவேல் இல்லாமல் அங்க கூட்டிட்டு போனார்? ඇයි මේ ඊශ්‍රායලේ වැඳපු නැතුවද එහාට ගහගෙන ගියේ? ஐயோ மொழி தெரியாத இடங்கள்ல போய் படுற பாடு இருக்கே. අයියෝ භාෂාවක් දැන් නැති ස්ථානයක ගිහිල්ලා විඳින දුක. கொரியன் பாஸ்டர் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போயிட்டோம். කොරියන් පාස්ටර් කෙනෙක් එක නිවසකට ගියා. அவர் என்னை எப்படி தெரியுமா அறிமுகப்படுத்துறாரு? ඔව් කොහොමද දන්නවද හඳුන්වලා දුන්නේ? Pastor Flesh. පාස්ටර් ෆ්ලැෂ් කියලා. Flesh. சுரேஷ் வருது இல்ல.
සුරේෂ් එන්නේ නැහැ. We went to a pastor's house, a Korean pastor's house, not too, a long time ago. They don't know English. He calls me Pastor Flesh. I said, I'm not flesh. I'm Suresh. Fleshy. Not fleshy. Suresh. Say, Sur. Shul. மொழி தெரியாத இடத்துல போய் பாடுற பாடு இருக்கு. භාෂාවක් දන්නේ නැති ස්ථානයක විඳින දුක. வணங்குதா இவர் அந்த லேடி கிட்ட கேட்கறதுக்கு இப்ப මෙයා දැන් අහනවා ඒ කාන්තාවගෙන්. அக்கா அம்மா மேடம் மத்மாசல் என்ஷுலிகொன்சி பிட்டா சில்வு பிளே மே அக்கே අම්මා අක්කා තංගච්චි සිස්ටර් அது குச்சி பொறுக்கிட்டு இருக்கு. ඇය දරහුලනවා. அது பாக்குது. ඇය බලනවා. அது ஆண்டவருடைய ஆள் இல்லையே. දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ කෙනෙක් නෙවෙයි නිසා යාට දන්නේ නැහැ නේ මේ කවුද ඇවිල්ලා ඉන්න හදයා කියලා. නෑ இது කවුද මේ? தூசு படிஞ்ச ஒருத்தன் வந்து நிக்கறான் கிளம்பே மாதிரி ஒரு. කෙනෙක් මේ වයසක පුද්ගලෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා මේ දූවිලිත් එක්ක. වයසක වගේ. දූවිලි හැමතැනම here is a dusty, frail looking, tired looking foreigner. நிமிர்றா. මෙහෙම නැගිටිනවා. இவர் சொல்றாரு எனக்கு தாகம் வතුர தீபாய் it's been rustic වතුර තිබහයි දෙන්න කොහොම හරි. இது வாட்ச் glug glug okay මම බලනවා හරි. කොණ්ඩර තිරඹද. දැන් ගිහිලා දෙනවා. when he asked for water, the woman now turns to go. That's when Elijah shows the pastor's colors. அப்பதான் எலியா பாஸ்டரா பிஹேவ் பண்ணாம பாஸ்டர் மாதிரி எப்படி தெரியுமா? දැන් මේ ඒ වෙලාවේ තමයි පාස්ටර් හැටියට ඔහු බිහේව් කියන්නේ පෙන්නුම් කරන්නේ. පාස්ටර්ලා කොහමද? ஒட்டகம் மாதிரி. පාස්ටර්ලා ඇවිල්ලා මේ ඔටුවා වගේ. ஒரு கூடாரத்துல கேட்பாங்க தலைய மட்டும் போட்டுக்கிறவன். தலைய மட்டும் போட்டு ඔළුව පමණයි දමන්නේ. නෑ නෑ අහනවා මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කූඩාරම ඇතුලේ මගේ ඔළුව විතරක් පොඩ්ඩක් දාගන්නද කියලා. බලනකොට පව් හිතලා කියනවා හරි දාපන් බොලන් කියලා. ඌ ඔළුව දානවා. when the camel asks to put only the head inside the tent, we allow that. And after a little while the entire camel is inside the tent and we have to exit. கொஞ்ச நேரத்துல அது முள்ளு ஒட்டமை உள்ளுக்கு போ தெரியும் தானே, அது பம்பி அண்ட் ஹம்பியா இருக்கும். அதெல்லாம் உள்ளுக்கு போட்ட பிறகு நாங்க வெளியே போக வேண்டியது. ටික වෙලාවකට පස්සේ අර විශාල කඳු තියෙන ශරීරය ඔක්කොම ගේ ඇතුළට ආවම අපි අකුලගෙන එළියට යන්න ඕන. Incoming camel makes us outstanding. ஆகவே ඒ නිසා எலியா தண்ணி கேக்குறார். එලියා වතුර ඉල්ලනවා. அக்கா திரும்புது. අක්කා හැරෙනවා. இவருக்கு வேகிருச்சு. මොහුට තේරෙනවා. ஓஹோ இது குடுக்குற மனப்பான்மை உள்ள பொம்பளை. අයියෝ මෙයාට දෙන හිතක් තියෙන තැනක් තියක්. when she turned to bring water, Elijah knew she has a generous heart. She is a giving person. And we pastors will never leave nor forsake the giving people. நாங்க ஊழியக்காரங்க கொடுக்கிறவங்களை ஒருபோதும் கை விடுவதும் இல்லை, அவர்களை மறப்பதும் இல்லை. අපි සේවකයන් ඇවිල්ලා දෙන අය කවදාකවත් අමතක කරන්නේත් නැහැ. එයාගෙන් ඉවත් වෙන්නෙත් නැහැ අපි. சில சபைகளுக்கு போனா සමහරක් සභාවල වලට ගියා නම් பெரிய காணிக்கை கொடுக்கிறவனுக்கு විශාල මේ සම්මාදම් දෙන අයට அவனுக்கு உரிமை இருக்கு, முன்னால வந்து ஃபேனை தான் பக்கம் திருப்பிக்கிற. ඒ කියන්නේ ඕන්ට උරුමේ තියෙනවා ඉස්සරහට ගිහලා ෆෑන් එක තමයි in some churches, rich people who put big offerings, they have the rights to go and turn the fan towards themselves. Right? அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது முன்னுக்குள்ள நான் காலையில பைபிளை வைக்க. ඕන්ට ආධිපත්‍ය තිබෙනවා ඉස්සරහ තියෙන ආසනේ ගිහලා බයිබලේ තියන්න. அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது. சர்வீஸ் நேரம் வெளியே போயிட்டு வர. ඕන්ට ආධිපත්‍ය තියෙනවා මේ දේව මේ වෙලාවේ එළියට ගිහිල්ලා එන්න. நல்ல காணிக்கை கொடுக்கறாங்க. හොඳට සම්මාදම දෙන අය. சர்வீஸ் நேரம் தூங்குறதுக்கு உரிமை இருக்கு. ඕන්ට ඇවිල්ලා දේව මේ වෙලාවේ නිදා ගන්නත් උරුමය තියෙනවා. நீட்ட சாட்சி சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கு. ඕන්ට ඇවිල්ලා දීර්ඝ සාක්ෂි කියන්න උරුමය තියෙනවා. குறவா காணிக்கை கொடுக்கறாள். කුඩාවට සම්මාදම දෙන අය சுருக்கமா சொல்லுங்க. ඉක්මනින් කියන්න. நிறைய காணிக்கை கொடுக்கறாள். ගොඩක් සම්මාදම දෙන අය கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், நான் கர்த்தருடைய பாதத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் சாட்சி சொல்லன்னு சொல்ல தொடங்குனா ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභියෝගයට පැමිණලා තිනවා සාක්ෂි කියන්න පටන් ගත්තා නම් பாஸ்டர் நிப்பாட்ட மாட்டார். පාස නවත්තන්නේ නැහැ. generosity is like intercity. சரியா? கொடுக்கிறவனை கண்டா நம்ம விடவே மாட்டோம். දෙන එක්කෙනෙක් දැක්කම අපි අතාරින්නෙම නැහැ. எலியாவை பார்த்தாரு, அக்கா திரும்புது தண்ணி கொண்டாரு. එලියාව දැක්කම අක්කා හැරෙනවා වතුර ගෙන්න.
excuse me madam let me இவருக்கு தட்டி கொண்டு හරි සන්තෝෂය ඇවිල්ලා මේ වතුර ගේනවා. அப்படியே கையோட யம் 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 එහම තාත්තේ එලකොට කන්න මොන හරි. You know, he asked for food. Come on, flipping neck. What a man he is, huh? And bring me, please, a piece of bread. அதுக்கு உள்ள மகாசோனா சீரியாக்கா எல்லாம் மேலே ஏறிடுச்சு. දැන් මේකට මට රොටි කෑල්ලක් ගෙන්න කිව්වම ඇයට ඉන්න මහා රීරියකා සෝ යක්ක ඔක්කොම නැක්කා දැන්. That was when flower jumped for her. மழை பெண்ணா. இவன் சொல்றா இவன் நின்னுட்டா. ඇය නැවතුණා. இவன் நின்று வச்சா கையில இடுப்ப. ඇය එහෙම නැවතිලා මෙහෙම තියාගත්තා. මේ ඉනේ අත තියාගත්තා. You know, when women place their fist on their hip, woe be unto us. This woman did that and turned towards Elijah and started her vituperation. தொடங்கிட்டா பேசுறதுக்கு. அவன் எப்படி சொன்னான்னு தெரியல. As surely as the Lord your God lives. බුදුන් පල්ලා දෙයියන් පල්ලා අර එක. Right? ඔන්න ඉන්න මම කියන්නම්. ඔන්න සාමි සත්‍යම. උඹේ දෙවියන් පල්ලා. උඹේ දෙවියන් පල්ලා. And she says, I don't have any bread. இல்ல ரொட்டி. මට කිසිම රොටියක් දෙයක් නැහැ. Only a handful of flour. பிட்டி 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 சுட்டක් இருக்கு. மாவு கொஞ்சம் மட்டும் இருக்கு. அது ஜொக்குல இருக்கு. ஜொக்குல. ඒකේ පාත්‍රයක තියෙන පොඩි. நான் குச்சி பொறுக்கிறேன். குச்சி. මම දර අහුලනවා. कुछ नहीं कुச்சி. දර. Ich habe eine kleine Kinder. මට පොඩි බබෙක් ඉන්නවා. ඒකට සින්න කොළඳ ඉருக்கு. Ja. சாப்பிட்டு சாக போறோம். කාලා මැරෙන්න යනවා. பிச்சை எடுக்குதான் பெருமாள் அதை புட்டிக்கிட்டீங்க தான் அணுவார். හිඟා කනවා. සිංහලෙන් කියන්න බෑ. ඒව දෙමළුන්ට පමණයි. කතා අහන විදියට වචනෙත් ඇහුවනම් නියමයි නේ අපි. ඔය වගේ. දේශනා කරන්න පාස්ටර්. එහෙම කිව්වනම් මේ අහන්න கேளுங்க. அந்த பெண் சொல்லுகிறாள். ඒ කාන්තාව කියනවා நானே சாப்பிடலாம இருக்கிறேன். මටම මේ කණ්ඩ නැහැ. நானும் இந்த பிள்ளைங்க சாப்பிட்டு சாக போறோம். මමයි මගේ දරුවයි කාලා මැරෙන්න යනවා. அதுல நீயும் கேக்குறியா? උඹත් අහනවනේ ඇවිල්ලා. You know, I have a child and both of us are going to eat our last meal and we are going to die. But how can you ask bread from me? ஆனால் எலியா சொல்லுகிறார். නමුත් එලියා කියනවා நீ சொன்னபடியே செய். ඔබ කියපු ආකාරයටම කරන්න. ஐயோ எலியா ஒரு சூப்பர் ஆளப்பா. එලියා නියම පුද්ගලයෙක්. Elijah said to her in verse 13, don't be afraid, go home and do as you have said. 13 වෙනි පදේ එලියාට කතා කොට බය නොවන්න ගොස් නුඹ කී හැටියට කරන්න. அப்பொழுது எலியா அவரை பார்த்து பயப்படாதே நீ போய் உன் வார்த்தையின்படி ஆயத்தப்படு. உன் வார்த்தையின்படி செய். නුඹේ වචනේ හැටියට කරන්න. உன் வார்த்தை என்ன? නුඹේ වචනේ කුමක්ද? சாப்பிட்டு சாக போறோம். උඹ කාලා මැරෙන්න යනවා. சரி சாப்பிட்டு சாவு. හරි කාලා මැරියා. வழங்குது உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? Reverse psychology. பாவிச்சார். You know, Elijah used reverse psychology when he said, okay, you go and do according to what you said. What did you say? You said you are going to eat and die. So go and eat and die. இவளுக்கு ஷொக்கா இருக்கும். මම පුදුම වෙන්න ඇති. அந்த ஷொக்க பயன்படுத்தி ඒ අර පුදුමම භාවිතා කරලා டக்குன்னு இவர் சொல்றாரு, முதல்ல எனக்கு ஒரு ரொட்டி செஞ்சுக்கிட்டு வா. එකපාරට කියනවිලා මට කලින් රොටියක් හදාගෙන එන්න. உனக்கு அற்புதம் நடக்கும். උඹට හාස්කම සිදුවේ. Elijah used that moment of a shock of that woman to tell her, go and bring me the bread first and God, my God, shall perform a miracle to you. ஆண்டவருக்கு முதல் இடத்தை கொடுங்க. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රථම ස්ථානය දෙන්න. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness and everything else shall be added unto you. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அதனுடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது எல்லாம் உங்களுக்கு கூடும். ප්‍රථමයෙන් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයන්න එවිට සියල්ලක්ම ලැබෙයි. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලට? இன்றைக்கு எல்லாரும் என்ன செய்கிறார்கள்? ஆண்டவருக்கு ஊழியத்துக்கு ஊழியக்காரர்களுக்கு கொடுக்கிறது கிடையாது. අද බොහෝ දෙනෙක් මොනවද කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන්ට සේවයන්ට දෙන්නේ නැහැ. நாங்கள் கொடுக்கிற ஜனங்களா இருந்தால் අපි දෙන්නා වූ ජනතාව වශයෙන් සිටියා නම් ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් කරනවා. எங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க, අපිට දෙන්න එපා. ஆண்டவருக்கு கொடுங்க. දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. ஓகேயா? හරිද? சரி, இப்ப நான் முடிக்க போறேன். දැන් අවසන් කරන්න යනවා.
அந்த விதவை தான் எலியாவை வைத்திருந்தாள். ඒ වැන්දබුව තමා එලියාව බලාගත්තේ. பலாகாத்தே மழை வரும் வரைக்கும். වර්ෂාව පැමිණෙන තෙක්. Till the rain came, it was that woman who looked after Elijah. And we know when we read chapter 18 that it was from that house that Elijah went back to Israel and performed the great miracle that he performed on Mount Carmel. அந்த அவளுடைய வீட்டிலே இருந்துதான் அந்த அவர் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே மறுபடி போய் கர்மேல் பர்வதத்திலே பெரிய அற்புதத்தை செய்தார். ඇගේ නිවසින්දලා තමා නැවත වතාවක් ඊශ්‍රායලේ කර්මේල් කන්දට ගිහිලා බොහෝ භයානක හාස්කම් කරනු ලැබුවේ. ஏன் ஆண்டவர் சீதோனிய விதவையை தெரிந்து கொண்டார்? ඇයි දෙවියන් වහන්සේ ශීදෝන් වල කාන්තාවක් නැත්නම් වැන්දබුවක් තෝරාගත්තේ? இதை நான் ஒவ்வொரு இடத்துல கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொரு பதில் சொல்வார்கள். ඔබ එක එකනකින් අහනකොට එක එක පිළිතුරු ඔබලා ලබා When I දෙන්න. ask many people, why did God choose a Sidonian widow to look after Elijah over against many other people in Israel and in other nations who could well have looked after Elijah? Many people give many interpretations, but I did a very deep research and found out why God did what he did. ஆனால் ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி செய்து என்னுடைய சபைக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன் ஏன் ஆண்டவர் அப்படி செய்தார். මම එක ගැඹුරු සොයා බැලීමක් කරලා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ එහෙම එක වැන්දබුවක් තෝරාගත්තේ කියලා මම සභාවට කියලා දුන්නා. சீதோன் தேசத்து ராஜாவின் பெயர் எத் பாகால். ශීදෝන් රටේ රජතුමාගේ නම එක්බාහල්. அந்த காலத்திலே சரித்திரத்தின்படி அவனுடைய மனைவி இறந்து போயிருந்தாள். ඉතිහාසයට අනුව ඇගේ ඒ කියන්නේ ඔහුගේ භාර්යාව මිය ගිහිලා තියෙනවා. அவனுக்கு இருந்த மகள் பெயர் யெசபேல். ඔහුට හිටියා වූ දියණියගේ නම ඇවිල්ලා යෙසබෙල්. The king of Sidon was Ethbaal, whose wife was not alive during the time of Ahab, and his daughter was Jezebel. Ahab went and got married to Jezebel, the first lady or the first woman or the king's daughter of that country. Ahab சீதோனுக்கு போய் அந்த ராஜாவின் மகளை திருமணம் செய்து கொண்டு வந்தார். ආහබ් කියන තැනත් ඇවිල්ලා ශීදෝන් වලට ගිහිල්ලා ඒ රජතුමාගේ දියණියව විවාහ කරගෙන පැමිණියා. அவள் தான் இஸ்ரவேலுக்குள்ளே பாகாலை மறுபடி கொண்டு வந்தவள். ඇය තමා ඊශ්‍රායල් දේශය තුලට බාල් කියනා වූ දේවතාව රැගෙන ආවේ. திரும்பவும் விக்கிரகாராதனை இஸ்ரவேல் නැවත වතාවක් රූප නමස්කාරය ඊශ්‍රායල් දේශය තුලට රැගෙන ආවේ. இஸ்ரவேல் ராஜா உட்பட ஜனங்களை பாகால் பக்கம் சாய்த்தவள் அந்த ராஜாவின் மகள். ඒ රජතුමාගේ දියණිය තමයි ඊශ්‍රායල් රටේ මුළු ජනතාවත් ඒ වගේම රජවරුනුත් අර බාල්ට නමස්කාර කරන්න සලස්ුවේ. It was Jezebel who brought back the Baal worship into Israel and caused from the king to almost every citizen of the country to forsake the worship of God and to worship Baal. Okay? சீதோன் தேசத்திலே ஒரு கலாச்சாரம் இருந்தது. ශීදෝන් දේශයවිල එක සංස්කෘතියක් තිබුණා. விதவைகளை அவர்கள் துர்பாக்கியசாலிகளாக நினைத்தார்கள். වැන්දබුවන් ඇවිල්ලා මේ අසුබ අය ලෙස සලකනු ලැබුවා. ஆகவே யாருக்காவது கணவன் செத்து விட்டால் කාහරි කෙනෙක්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගියා නම් அந்த பெண்ணை அந்த நகரத்திலே வைத்திருக்க மாட்டார்கள். ඒ කාන්තාව ඒ නගරේ තියන්නේ නැහැ. அந்த பெண்ணை அனுப்புவதற்கென்று எல்லை பட்டணங்கள் உண்டு. ඒ කාන්තාවන් යවනු ලබන්න වෙනත් නුවරවල් නැත්නම් වෙනත් ගම් තිබෙනවා. ஷாரிபாத் என்பது அப்படிப்பட்ட ஒரு பட்டணம். ශාරිපාත් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ එක ගමක්. அப்போ எதிரிகள் யாராவது சீதோனுக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்தால் එතකොට කවුරු හරි විරුද්ධකාරයන් ශීදෝන් වලට විරුද්ධව යුද්ධ කරා නම් அந்த பட்டணத்தில் இருப்பவர்கள் தான் முதலாவது அடி வாங்குவார்கள். ඒ නුවර ඉන්න අය තමයි ප්‍රථමයෙන්ම පහර කැමරට ලක්වන්නේ. According to the Sidonian Phoenician culture, widows were considered as very unlucky people. So if a woman lost her husband, she would be expelled to one of the border cities, one of which was Zakhephath, where the widows will have to live. Okay? Because they thought that looking at a widow or seeing a widow on the way was actually a bad omen. You know, it's not good. So, if enemies attacked Sidon, these were the towns which received the first initial whacking. That's why Zakhephath was a town of widows. அதனால் தான் சாரிபாத்திலே விதவைகள் இருந்தார்கள். එම නිසා තමයි ශාරිපාත් කියන ওই නුවර තුල බැඳඹුවන් සිටියේ. அந்த நாட்டிலே ஒதுக்கப்பட்ட பெண்கள் தான் விதவைகள். ඒ රටේ ඇවිල්ලා එක පැත්තකට කරලා තියලා තිබු එක කණ්ඩායමක් තමයි බැඳඹුවන්. இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வந்த பாகாலையும் ඊශ්‍රායල් තුලට පැමිණියා වූ බාල්
அதை கொண்டு வந்த யெசபேலையும் ඒ රැගෙන ආවා වූ යෙසබෙලුත් ஆண்டவர் எலியா மூலமாக நாரடித்தார். දෙවියන් වහන්සේ එලියා කර්ණ කොටගෙන මහා භයානක ප්‍රහාර කෙල්ල කරවුවා. God used Elijah to smite Jezebel and the prophets of Baal and chase the worshippers of Baal away from Israel. Okay, God used Elijah. And God used a Sidonian widow, the last lady of that nation, to look after him. ஆண்டவர் அந்த தேசத்தின் கடைசி பெண்ணாகிய ஒரு விதவை பயன்படுத்தினார் இந்த எலியாவை பார்த்து. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරාවේ? මේ එලියාව බලා ගන්න පිණිස අර ශාරිපාත් වල හිටියා වූ අවසාන වැන්දබුව පාවිච්චි කරනු ලැබුවා මේ එලියා උදෙසා. Satan used the first lady. යක්ෂයා පාවිච්චි කර පිසාස පාවිත්තාන් முதல் பெண்மணி. යක්ෂයා පාවිච්චි කරාවෙලා ප්‍රථම කාන්තාව. ஆண்டவர் பாவித்தார் கடைசி பெண். දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරා අවසාන දේ. யாருக்கு வெற்றி? කාටද ජයග්‍රහණය? ஆண்டவருக்கு. දෙවියන් වහන්සේට. Satan used the first lady. God used the last lady. Who won? God won. Do you want to be first or the last? நீங்கள் முதலாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா கடைசியாக ඔබ இருக்க? ප්‍රථමයේ ගන්න කැමති වෙනවද නැත්නම් අවසානයේ ගන්න කැමති වෙනවද? இந்த யெகோவா சாட்சிக்காரர்கள், මේ යெහෝවා සාක්ෂිකාරයෝ, මෝමන් වරු, அந்த ஃப்ரீமேசன், ෆ්‍රීමේසන් වරු, அப்புறம் அந்த கல்ட் இந்த கல்ட்னு வருதுகளே, අර මේ බොරු ඉගැන්වීම මේ බොරු අර ඉගැන්වීම කියන අය, சாய் பாபா, සායි බාබා, அந்த குரு இந்த குரு, சாமியார் இந்த சாமியார், මේ ගුරුන් වහන්සේ අර ගුරුන් වහන්සේ අර සාමිතුමා, இதுக்கு பின்னால போறவங்கள பாத்தீங்களா? මේ අය පිටිපස්සේ යන අය බැලුවා නම් பொண்ணக்காரனுங்க, මුදල් තියන අය, எல்லாம் படிச்சவனுங்க, හොඳට ඉගෙන ගත්ත ධනවත් පුද්ගලයන්, அரசியல்வாதிகள், දේශපාලඥයන්, பெரிய பெரிய ஆளுகள் தான் பிசாசுக்கு வேணும். විශාල ලොකු ලොකු අය තමයි යක්ෂයට අවශ්‍ය. நம்ம சர்ச்ல பார்த்தா අපේ සභාව තුල බැලුවා නම් துணு கடிச்சது வரும், ஹெட்லைட் இல்லாதது வரும், சரியா? பெட்ரோல் இல்ல பானே போட முடியல வயித்துக்குள்ள. දුණු කැඩිච්ච අය, පෙට්‍රල් නැති අය එයි. உங்களுக்கு விளங்குதா? நான் கிண்டலா சொல்றேன், ஆனா அதுதானே உண்மை. විහිළුවක් වගේ කියන නමුත් ඒක තමයි සත්‍යතාවය. I am just saying as if I am talking sarcastically, but that's the truth. We have normal people in the churches when the demonic enterprises hail the presence of high fly society, the elite rich crowd. Okay, இப்ப விளங்குதா ஏன்? දැන් තේරුණාදයි කියලා. பிசாசுக்கு அவங்க தான் வேணும். යක්ෂයාට එපමණයි අවශ්‍ය. ஆண்டவர் நம்மள வச்ச விளையாட்டு காட்டும். දෙවියන් වහන්සේ අපිව තියලා සෙල්ලම් කරනවා. Satan will use all these people, but God wants us. God can use us to attack the devil and to win the victory. Amen. ஆண்டவருக்கு தேவை நாங்கள். දෙවියන් වහන්සේට මේ වගේ අය තමයි අවශ්‍ය. எழுந்திருந்து ஜெபிப்போமா? නැගී යාඥා කරමුද? ஆண்டவரே, சாரிபாத் விதவை போல ඒ ශාරිපාත් වැන්දපුව වගේ ஒன்றுமில்லாமல் කිසිම දෙයක් නොමැතිව சமுதாயத்தால் தள்ளப்பட்டு සමාජයෙන් ඈත් කරලා யாருமே என்னை வேண்டாம் என்று කිසිම කෙනෙක් මාව එපා කියලා அவ்வளவு விஷயங்கள் எனக்கு கிடையாது, මට කිසිම දෙයක් නැහැ, එහෙම විශයක් නැහැ කියලා இப்படி இருந்தாலும் ஆண்டவரே මේ මිටිය දෙවියන් වහන්සේ என்னை பயன்படுத்துவீர். මාව පාවිච්චි කරනු මැන. I am like a widow of Sharifat. I don't have money, I don't have education, I don't have a big proud history or a testimony, but Lord, you need me. I am available to you. ஆண்டவரே, நான் என்னை உங்களுக்கு தருகிறேன். ස්වාමිනී මම ඔබ වහන්සේට මාව දෙනවා. என்ன பயன்படுத்த? මාව භාවිත කරනු මැන. நான் எலியாக்களை உருவாக்குவேன். මම එලියා වරුණ ඇති කරනවා. I will feed Elijahs. I will feed Elijahs. I will look after Elijahs. I am able to do that with your power, Lord, with your miracle. ஆண்டவரே, உங்களுடைய அற்புதத்தினால், ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ ආස්කම තුලින් உங்களுடைய ඔබ ஆசீர்வாதத்தால் වහන්සේගේ ආශිර්වාදේ කරන කොටගෙන எலியாக்களை பராமரிக்க வல்ல. මම එලියා වරුණ බලා ගන්නට යනවා. Amen. ආමෙන්. யாராவது ரெண்டு பேர் சுருக்கமா ஜெபிச்சா ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க. කවුරු හරි දෙදෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉක්මනින්ම යාඥා කළ දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති. சுருக்கமா